adlaw sa tanan, ako si Sugar Aganan, kauban niya sa Selfie Balita. Aniak kita karon sa Buhanginan Hills Ethnic Center, Iligan City. Alang sa press conference sa Grand Homecoming sa atong garbong Iliganan, Binibining Pilipinas Globe 2025, Miss Annabel McDonald. Gisugdan ang selebrasyon sa usa ka parada palibot sa syudad karong buntaga. Diin gisalubong siya sa mga katawhan na proud kaayo sa iyang nahimo. Sunod niini ang press conference sa Iligan City Ethnic Center, diin iyang gipaambit ang iyang advokasya, mga nakatunan sa iyang nasinatian, pagpasalamat sa mga tao nagsuporta niya, ug mga mensaheng inspirational sa kabatanunan ug sa tanang Iliganon. Gipakita ni Annabel ang iyang kumpiyansa, kaalam ug kasing-kasing nga nagdala og dungog sa atong syudad. Ug karon, andam na siyang mopresentar sa Pilipinas sa Miss Globe 2025 sa Albania karong Oktubre. Gikan diri sa Buhanginan Hills, Iligan City, ako si Sugar Aganan sa Philippine Information Agency, Lanao del Norte. Nagdala sa istorya sa katawhan para sa katawhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.